नमस्कार दर्शक बंधु आज सकाल खबर को आपको स्वागत कर संजय कुमार सेठी। आज पहुंची कटकर बाखराबाद गांधी भवन जो चली एक राजनैतिक दल समृद्ध ओडिशार कर्मी सम्मेलन आगामी निर्वाचन को आखि आगे रखी यही कर्मी सम्मेलन आयोजन लड़े निर्वाचन लड़े ये निर्वाचन आंगन में आज अवतीर्ण होती विजु जनता दल भारतीय जनता पार्टी भारतीय जातीय कांग्रेस स्वाधीन प्रार्थी ता सहित सामिल होती समृद्ध ओडिशार प्रार्थी मान 24 वर्ष शासन विजु जनता दल 24 वर्ष शासन अर्थबल बाहुबल सब निर्वाचन में लगे से क्यों बड़ व्यवहार करेंगे जदि सफल हुंती ओडिशा को कौन भेटी देवे बुझा ये समृद्ध ओडिशार कर्मकर्ता मान। नमस्कार मोर आगे जतीश चंद्र महांती समृद्ध ओडिशा दल राज्य सभापति आज आप सांबादिक सम्मेलन चली आगामी निर्वाचन सांबादिक सम्मेलन में आम आमर इस्ताहारटी उन्मोचन करने चाहूँ एवं आपण मान जरिया कटक लोकसभा निर्वाचन मंडल भोटर भाई भाई मानक ओडिशार भोटर भाई भाई मानक निवेदन करुचु जे गोटे थर समृद्ध ओडिशा दलर प्रार्थी प्रार्थी दर चिन्ह भोट दे जययुक्त यह कहबार उद्देश्य गत 77 वर्ष है ओडिशा तले तले विशेषतः आमर एवेकार मुख्यमंत्री नवीन बाबू 24 वर्ष राजनीति पर भी ओडिशा मानव विकास सूचकांक जोटा कि लोकंकर चढ़ार ढांचा स्वास्थ्य सेवा पर आधारित 36टी राज्य और केंद्र शासित अंचल मध्य 32 नंबर रही। यह जदि गर्वर कथा ओडिया मोर किसी कहबार कौटी पैसा पत्र देकी एडवर्टाइजमेंट करके 1 नंबर मुख्यमंत्री बोली कहीदेले एटा अलग कथा। आप जो सर्वे देखो से राज्य सरकार भारत सरकार कि आंतर्राष्ट्रीय संस्थार सबुठी ओडिशा तले दादन 1 नंबर चरस गंजा सेवन 3 नंबर महिला मान शालीनता भंगर 1 नंबर महिला मान अत्याचार 1 नंबर 6 नंबर दलित आदिवासी अत्याचार 3 नंबर अपराध प्रवणतार 9 नंबर यही सब हूँ ओडिशार लेखा। स्वास्थ्य 20टी राज्य मध्य 14 नंबर यही हूँ ओडिशार लेखा 24 वर्ष पर। आउ गोटे कथा देखो दुर्नीति निर्मल भावर मुख्यमंत्री राजनीति में 10 गुणा दुर्नीति बढ़ी। नवीन बाबूर गोटे एजेंडा पैसा खा जित मत मुख्यमंत्री रखा निर्मल भावमूर्ति मुख्यमंत्री आगे अरे बीजेपी कौन आगे आप मध्य प्रदेश में केते वर्ष राजनीति कला 20 वर्ष अधिका ना सी भी मानव विकास सूचकांक 33 नंबर जितती। गुजरात जो डिंडिम बढ़ाती हूँ आदर्श 27 वर्ष राजनीति पर भी 36 ରୁ 21 अच्छी 5 भितर ना आगे गुजरात सार गुजरात आप देखो सर्वे नीति आयोग सर्वे बाहर कर गुजरात ग्रामांचल 100 ରୁ 44 जन लोक पुष्टिहीनतार शिकार आगे खाली आदानी अंबानी ये जदि उपरକୁ उठीगले गुजरात उठीगला साधारण लोकर अवस्था कौन देखो गुजरात ये मोदी गुजरात मॉडल भारत पर प्रযোज्य नुहे। समृद्ध ओडिशार ओडिशा जो ओडिशा मॉडल यहाँ भारत पर आदर्श 7टी कथा कहूँ आज्ञा प्रति परिवार अति कम रोजगार मासक हम 20,000 टका कई गरीब होकर रही प्रत्येक परिवार भित्तिक योजना हम स्वास्थ्य आज जहाँ अच्छी काली केमती बहुत बढ़िया हम भल पाठ पढ़ुवा पे केमती उच्च शिक्षित हे जी पाठ पढ़ुना भल केमती रोजगारक्षम हे ये सब योजना कर समृद्ध ओडिशा परिवार भित्ति जेहेतु ओडिशा गरीब राज्य धनी राज्य बर्तमान सुधा लोक मैंने जानते भारत जानते केन्द्र सरकार जानते ओडिशा हूँ गोटे धनी राज्य कितु ये बीपीएल चाउल बटा 18% टिकस 371 धारा लागू गुजरात महाराष्ट्र लागू
ଆପଣ କେମିତି ଆଶା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଲେ ସେଇ ଜନତାକୁ କହୁଛୁ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନତା ଜାଣିବା ଦରକାର ଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ସେ ବିଜେଡ଼ି ହେଉ ବିଜେପି ହେଉ କଂଗ୍ରେସ ହେଉ ଇଏ ତାଙ୍କରି ଟିକସରେ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯାହା ଦେଲେ କାହା ପଇସା ସିଏ ନବୀନ ବାବୁ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ମୋଦି ଦେଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଫ୍ରିରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସେ କାହା ଟଙ୍କା? ମୋଦିଙ୍କର ଟଙ୍କାଟିଏ ନା ଆଉ କାହାର? ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ବାବୁ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାର ଥିଲା 2000ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଜି 1,30,40,000 କୋଟି କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି 2014ରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଧାର ଥିଲା 55 ଲକ୍ଷ କୋଟି, 150 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ମୁଣ୍ଡରେ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଋଣ ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ମୋଦି ସୁଝିବେ ନା ନବୀନ ବାବୁ ସୁଝିବେ? ଏନ୍ଜୟ ପାୱାର ଏନ୍ଜୟ କରି ପଳେଇବେ। ଯେତେବେଳେ ସୁଝା ନ ହୋଇପାରିବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ସବୁ ସ୍କିମ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଇଆଡ଼େ ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ରାଜରାସ୍ତାର ନୂଆଘଟା ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଙ୍କୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦଳ କହୁଛୁ ରୋଜଗାର ବଢ଼େଇବ? ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ କଲେକ୍ଟର କମିଶନର ଥିଲି, କରିକି ଆସିଛି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି ରହିବନି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କଲେକ୍ଟ ହେବ, 7 ଦିନରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ତାଙ୍କ କତିରେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶନାମା, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବୁ ସେଇଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ବିନା ପାସ୍ରେ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବେ, 7 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିବ ରେଜଲ୍ଟ। ମଦ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ କରିବୁ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏହି ଆଦେଶନାମା ଜାରି କରିବୁ। ମଦ ଚରସ ଗଞ୍ଜା ଏ ଜାତିର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଡିଆଡିକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁବପିଢ଼ି ନବୀନ ବାବୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଏ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ପୁରାପୁରି ଖତମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଚରସ ଗଞ୍ଜାରେ ଡୁବିଯା, ମଦରେ ଡୁବିଯା। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଖାଲି ସମୃଦ୍ଧ ହେବନି, ଏଇ ଯେଉଁ 7ଟା କଥା କହିଲି ଏ 7ଟା ଇତିହାସ ରଚନା କରିବ ଓଡ଼ିଶା। ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠି ହେଇନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତାଳି ମାରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ରାମ ରାଜ୍ୟଟା ଆଗ ନା ରାମ ମନ୍ଦିରଟା ଆଗ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ତ ଓଡ଼ିଶାର ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ସେଇଆ ତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୂମିରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ଏଥିପାଇଁ ଗର୍ବିତ ହେବ କି ନାହିଁ? ରାମ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ଦରକାର ରାମ ମନ୍ଦିର ସହିତ। ରାମ ରାଜ୍ୟ ନଥିଲେ ରାମ ମନ୍ଦିରର କିଛି ନାହିଁ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ନାଚୁରାଲି କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ତେଣୁକରି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ କଟକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏ ନାହିଁ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ନାଚୁରାଲି କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ତେଣୁକରି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ କଟକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏଥର ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଚିହ୍ନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେଟ୍ ଦେବୁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ 5 ବର୍ଷରେ ବଦଳାଇବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଯଦି ପ୍ରଥମ ମାସରୁ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧ ନ